Presenting Miss Jan Alexa Flores, laki mata kaltok ulo from Korea. Ten, 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 posing ka na, posing na. O, kaway na, kaway na. Ten, 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 ten. Ang susunod ay si Princess Diana, mukhang piso Flores, Miss Japan. Ten, ten, ten. Ten, 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 ten. Oh, lapit na dito. Mag-model na kayo. Model number 1. Selecting 1. Model number 1. Oh, lakad na dito. Ten, 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 ten. Dito sa gilid na. Model number 2. Miss Japan. Yeah. Oh, lakad hanggang doon sa may pintuan, tapos babalik dito. Una ka na, Miss Japan. Up. Oh, posing, posing. Oh, ikaw na, Alexa. Oh, kaway. Ah. Nagawan din kita. Miss France. Da-da-da. France ako. Nandali. Oh, kumaway muna kayo dyan. Ah, dito, harap dito. Hala, kanino yun? Oh, kaway na. Oh, kaway na. Kaway na. Oh, style ka na dito. Kumaway ka na rin. Ito Diana. Dito. Dito. Ito sa gitna. Kaway na. Yung trophy. Kuya, ano mo naman? Teka lang. And presenting Miss USA, USA. Joke lang. Okay na. Pinapakilala ko sa inyo ang bagong candidate. Si Miss USA, USA. Ah, Jilek, hawakan mo yung video, Jilek. Tutok mo lang, ha. Wala pa, Korea, saka Japan pa lang. Anong miss? Dapat miss Iraq na lang siya. Iraq. Kala mo maganda, di. Nakamalayo yun sa Japan. Sampung sa kayo sa